عليكم، مرحبا بكم معايا في هاد الحصة هادي ديال سي بي سي لي كونط دي برودوي اي دي شارج. اليوم غنحاولو نهضرو كتر على كيفاش نديرو هاد سي بي سي وشنو هو لابريفياسيون ديال سي بي سي. L'abréviation du CPC, c'est le compte des produits et des charges. Le principe dialogue, c'est un état de synthèse qui permet de récapituler les comptes des charges et des produits pour déterminer le résultat net de l'entreprise. Le CPC, c'est un tableau qui nous le résultat. هو طابلو كيكونوا فيه بليزيور ريزلتا. بروميير ريزلتا شنية الريزلتا كيفاش غادي نحسبوها؟ الريزلتا est égal total produit moins total charge. Toujours les total produits moins les total des charges. إلا كان عندنا la différence entre les produits et les charges كان positif, les produits supérieurs à les charges bénéfices. Et les produits inférieurs à les charges, c'est un perte. Le CPC est établi en verticalement et permet de calculer 6 niveaux de résultats. Comme je l'ai dit, il fait plusieurs résultats. Le résultat dans le tableau, résultat d'exploitation. هاد الريزلت ديكسبلوطاسيون كتساوي لينا لا سوم ديال لي برودوي ديكسبلوطاسيون موان لي شارج ديكسبلوطاسيون. هما كاتبين لي نيميرو دو روبريك. ريزلتا فينونسيير برودوي فينونسي موان شارج فينونسي. ريزلتا كورون ريزلتا ديكسبلوطاسيون بلوس ريزلتا فينونسيير. ريزلتا نون كورون برودوي نون كورون موان لي شارج نون كورون. Résultat avant impôt est égal résultat courant plus résultat non courant. Résultat net de l'exercice est égal résultat avant impôt moins les résultats moins l'impôt sur le résultat. Nota bene, pour établir le CPC, on doit utiliser les deux éléments de plan comptable. كنستعملوا le rubrique ou le poste. Les deux chiffres ou bien 3 chiffres. Les charges d'exploitation, خاصنا نحسبوا soit achat consommé de matières et fournitures ou bien achat revendu. شنو كتساوي ليها؟ هنا عطينا indice de la variation de stock. نعرفوا بعدا la variation de stock comment calculer. Pour les marchandises ou bien les matières et fournitures, variation de stock est égale stock initial moins stock final. Exemple, exemple général, achat de marchandises 15 000, stock initial 5 000, stock final 3 000. Donc, la variation de stock est égale stock initial moins stock final est égal 5 000 moins 3 000 est égal 2 000. Donc, achat revendu de marchandises est égal 15 000 plus 2 000. Il y a une variation. للتوضيح أكثر، achat عندنا plan comptable deux achats, soit achat de marchandises soit achat de matières premières. achat de marchandises كنسميوها achat revendu de marchandises. كنستعملوا في هذه القاعده achat de marchandises moins variation de stock. ولا كان عندنا achat de matières premières كنستعملوا achat consommé de matières et fournitures moins variation de stock. exemple ديال achat consommé de matières et fournitures عندنا achat de matières premières 30 000, stock initial 10 000, stock final 15 000. Pour calculer la variation de stock, on utilise stock initial moins stock final. 10 000 moins 15 000 est égal moins 5 000. Alors, achat consommé de matières et fournitures est égal
30 000 moins 15 000. يعني الرقم اللي كاين هي فاش فهاد اشا ريفوندي دو مارشانديز و بيان اشا كونسومي. ما تبقى كنشوف لو كونت اللي عندي وكنستعملو كنحطو تلك فيما كاين. الا خرجت ليا بوزيتيف كنحطها بوزيتيف، خرجت ليا نيجاتيف كنحطها نيجاتيف. او هنايا عطينا ان اكزومبل ابليكاسيون عطينا فيها لي كونت دي شارج لي كونت دي برودوي SCPC. Comme ça, on a remplir. كنبداو بلي برودوي ديكسبلوطاسيون. عندنا فونت دو مارشانديز 100,000، vente de biens et services 5 000, autres produits d'exploitation 9 000. On a fait le total des produits. 1. Après, je vous les charges. Les charges d'exploitation, on a achat de marchandises. Tout simplement, on a achat revendu de marchandises. Quand je vous la variation de stock, est-ce qu'on a un stock? Maintenant, il y a le montant tel quel. Achat consommé de matières et fournitures 15 000 plus 1500. داخلين في نفس البوست. Après, autre charge externe, impôts et taxes, charges personnelles. On a fait le total, quand on les produits, moins les charges, parce que le résultat d'exploitation. Et comme ça, nous allons remplir le CPC.